Cisco pemimpin global teknologi dalam bidang networking dan security bersama Indosat Ooredoo mengumumkan kerjasama strategis untuk meningkatkan pertahanan cyber bagi para pengelola bisnis di Indonesia. Hal ini didasari oleh meningkatnya kompleksitas risiko digital, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan hybrid dan multi-cloud. Di tengah tren digitalisasi yang pesat, menjaga keamanan data dan sistem menjadi kunci utama dalam menjaga kelangsungan bisnis. Pesatnya adopsi kecerdasan artifisial juga menambah tantangan baru dalam menjaga kestabilan infrastruktur digital perusahaan. Membangun ketahanan keamanan di seluruh Indonesia, Indosat melalui anak usahanya Lintasarta bersama Cisco menghadirkan strategi go-to-market yang menggabungkan keunggulan Cisco dalam jaringan dan keamanan dengan pemahaman mendalam Indosat terhadap kebutuhan digital nasional. Kolaborasi ini dirancang untuk menyediakan solusi keamanan cyber yang tepat sasaran, adaptif dan relevan dengan dinamika industri saat ini. Sebagai bagian dari strategi ini, Indosat dan Cisco menawarkan rangkaian layanan komprehensif yang mencakup konsultasi, manajemen service, termasuk firewall, secure service aids, extended detection and response, multifaktor authentication, serta Splunk atau analisa data dan pemantauan ancaman. Solusi ini menjadikan pelanggan dapat mengantisipasi ancaman cyber lebih dini, merespon cepat, dan memperoleh akses penuh untuk mengoptimalkan strategi keamanan sesuai kebutuhan bisnis. Dengan XDR, pelanggan dapat memantau perangkat secara real-time untuk mendeteksi dan merespon ancaman cyber, termasuk serangan tersembunyi. Sistem ini membantu pelaku bisnis dalam mengatasi ancaman dengan lebih cepat seraya menjaga kelancaran operasional di era digital. Dalam komitmen menghadirkan solusi yang relevan, Lintasarta akan mendirikan Experience Center sebagai ruang interaktif bagi pelanggan untuk mengeksplorasi berbagai use case dan memungkinkan pelanggan merasakan langsung penerapan solusi digital guna meningkatkan efisiensi dan ketahanan bisnis. AI and digital ecosystem will be a force multiplier. Whatever is connected need to be protected. So what we see here, securing Indonesia future together, is a mission for us. And I really want to thank Cisco on giving the full support of bringing the best of global expertise on this mission. This is something which will make sure that it helps us on our larger purpose, whether it is Cisco and Indosat, and the journey has started. I think Dave spoke about some very critical facts. I want all of you to help us take the message out that how important this is for Indonesia, and on behalf of this entire ecosystem. This is not about competition. This is not about competing with anyone. This is about collaborating for the larger purpose. Companies can today continue to be targeted by a variety of techniques that range from phishing. Kemitraan antara Indosat Group dan Cisco merupakan bukti nyata komitmen kedua perusahaan dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. Dengan mengintegrasikan operasi keamanan dan AI, kolaborasi strategi ini memungkinkan industri di Indonesia dapat memperkuat sistem pertahanan cyber sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Dalam era digital yang semakin dinamis, keamanan cyber menjadi fondasi utama bagi kelangsungan bisnis. Mounting pressure and urgency from top leadership to implement AI. We're all under pressure to move faster with AI, to use AI, to help drive more productivity with AI. More needs to be done to ensure that enterprises can be digitally resilient in the AI era. Because as they move faster to AI, it means they need to digitize faster and bring more services online faster. All of that creates complexity. According to our 2024 AI Readiness Index, 38% of companies in Indonesia are concerned over cybersecurity risk posed by AI workloads. So what that means
is that they could potentially slow roll or move much slower than they need to in AI with the threat that they can be exposed by cyber attacks. Now, take all of that and combine it with talent shortages in the market. With 97% of companies in Indonesia highlighting talent, cyber talent is a major, if not the main issue. In fact, 59% of companies said they had more than 10 roles related to cybersecurity unfilled in their organization at the time of our survey.